हेलो गुड मॉर्निंग मुझे टाइम होगा 7:25 सरला ब्रश जहाँ करने कथा मुझे कर सारे कम मोर सरी सारा तो ये खाइबा ड्यूटी जावा तो देखु गध मैंने शोती राशि गध दीपक मामा भाणीजी देख समस्ते शोती कहीं उठी ना राशि उठबुनि एटा तो पूरा गधटा तो ठीक अच्छे एबे जीवा खाइबा जी मु ड्यूटी आसी जाइए ड्यूटी 9:30 पलि आसली मत टे भल लगुनि काली नाच जो देखी जाइली 1:30 आसली तो भल लगलानी टे तो ड्यूटी कहीदे पलि आसली जे मत टे भल लगुनि किसी नुआ शोची से जो खाई रुटी क्षीर तापर कि खाइनी देखा 11टा टाइम हेले गाधेबी तापर खाइबी तो मो भणजा आ राशि से पुणी बाहागर वीडियो देखी तो से मैंने जाइछन्ति हारी देखा किए कौन कर आज राशि 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 मामा सुहान सब दीपक राशि नाचुची मैं गाधे पलि आसी राशि देख राशि राशि दुष्ट कमी हो समस्ते खाऊंट जेठाई भाई देख मैंने समस्ते मामा खाऊ दीपक नानी भाउज मामा काम करुच्ची सुहान को देख सुहान सुहान पिटुंट राशि बहुत दुष्ट तो मुझे आउ टे पर खाइबी पर आसी खाइला अंडा दही शाग जन्नी आलू भजा कोबी भजा से खाई सारे पुणी आसी शई पड़ी मत दीपक ये खाऊंट ये मत उठेदेले खावाई चूड़िया घर खाईदवा खाऊं दीपक से दीज गुटा आगे खाऊँ नानी ये खाऊ मोप यहाँ बाढ़ा जा भात डाली भजा छतु टिकिए भजा जना पड़े ये दुष्ट हो सुहान शोची से खाली दुष्ट हो कौन खेलुची भाई शोची राशि कड़े वाला हम देखनी राशि कड़े वाला राशि राशि माँ सहित जाइए बारियाड़ देखा राशि गाधे जाइला जे उदा आमर चौकाठ बना जाइए रखू तो वर्षा हेल्ले खराब हो तो सब बुहवा को पड़ो ए दीदी घर को बाहर दीपक भी घरे जीव भौणी घर को से पाखरे ये जड़े भाउज से समस्ते बाहरी सारे दीदी जीव ए दीदी सुहान मामा ये जेठाई से ता भौणी घर को जीव तो आस जा टाइम है ना मामा
ହେଉଛି ଦୀପକ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ତ ମୁଁ ନାନୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆସିବି ପରେ ଯାଉଛି ଟିକେ କୁମୁଣ୍ଡା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆସି ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିସାରି କୁମୁଣ୍ଡା। ତ ଏଇଟା ବି ମୋ ଦିଦି ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମୋ ଦିଦିର ଘର। ଏଇଠି ଆଗ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। କୂଅ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ପଛରେ ବାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି ଘର, ଆଉ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ପନିପରିବା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ଘର ସେ ରୁମ୍ ସବୁ ରୁମ୍ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ା। ସେ ଠାକୁର ଘର, ଆଉ 3ଟା ବେଡ଼ରୁମ୍, ଆଉ ଇଏ ରୋଷେଇ ଘର, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଦିର ବାଡ଼ି। ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି କେହି। ମାଉସୀ ଭାଇନାଙ୍କ ମା ରହୁଥିଲେ, ତ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଇଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, ଆଉ ଉପରେ ଟାଙ୍କି ଅଛି। ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଡ଼ିରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଏଥର, ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁବିଧା। କ'ଣ କରିବା, ମୋ ଭାଣିଜୀ ଯିଏ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ଏଠି ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଜାଗାରେ, ତ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସେଇଠି ସୁବିଧା। ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ସେ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ମୁଁ ଦିଦି ଘରୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିଲିଣି, ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଉଥିଲି। ତ ରାଶି ଏଠି ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାଶି ହାଇ କରିଦେ, ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ଟା ଦେଇଦେ, ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଗୋଟେ। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି 9ଟା ବାଜିବ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା। ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଉ ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବେ। ଭାଇ ବି ଏଠି ଖାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଖାଇକି ପୁଣି ଆସିବି ପରେ। ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳୁ, ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ 10ଟା 15। ତ ନିଦ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଦିନଟା ତ ସେମିତି କଟିଲା। କାଲି ବି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ, ତ ଜଲ୍ଦି ବି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜି ଦିନବେଳା ବି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖାହେବା। ଏବେ ରଖୁଛି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।